Oke, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan terima kasih ya kepada semuanya yang sudah hadir di pertemuan malam hari ini. Ya, maaf ya, dadakan dari infonya. Jadi, kita akan mulai pertemuan kali ini, ataupun kita akan lanjutkan ya. Jadi kita sudah masuk ke pertemuan ke-6 ya. Nah, di pertemuan ke-6 kali ini kita akan membahas, yaitu temanya mengenai Freizeit und Hobbys ya. Freizeit itu adalah waktu luang, sedangkan Hobbys ya tentunya hobi ya. Oke, di sini seperti biasa, saya akan memberikan kosakata ya, yaitu di Fortschätze, ya, yang berhubungan tentunya dengan tema kita tadi ya. Oke, Bacaan biasanya bacaan baik, apa ya? boleh boleh dimatikan dulu. Maaf, Mbak Naomi. Hehe. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu ya teman-teman ya untuk kosakatanya. Silahkan didengarkan, nanti baru saya minta teman-teman pergantian dulu ya tentunya membaca ya. Oke, saya akan bacakan terlebih dahulu ya. Fußball spielen, joggen gehen, schwimmen gehen, Tennis spielen, tanzen, Fitness, Musik hören, singen, Zeitschriften lesen, Comics lesen, E-Books lesen, nähen, Bücher lesen, Struck, Radfahren. Oke, saya ulangi ya. Fußball spielen, joggen gehen, schwimmen gehen, Tennis spielen, tanzen, Fitness, Musik hören, singen, Zeitschriften lesen, Comics lesen, E-Books lesen, nähen, Bücher lesen, Struck, Radfahren. Oke. Nah, sini saya minta dari Mbak Kristina dulu, boleh coba dibaca? Fußball spielen, joggen gehen, schwimmen gehen, Tennis spielen, tanzen, Fitness, Musik hören, singen, Zeitschriften lesen, Comic, Zeitschriften. Zeitschriften, Zeitschriften lesen, Mhm, Comics lesen, mhm, E-Books lesen, mhm, nähen, mhm, Bücher lesen, Struck, mhm. Radfahren. Oke, good. Dankeschön ya. Bondan, Mbak Ayu silahkan. Fußball spielen, joggen gehen, schwimmen gehen, Tennis spielen, tanzen, Fitness, Musik hören, singen, Zeitschriften lesen, Comics lesen, E-Books lesen, nähen, Bücher lesen, Radfahren. Oke, good. Dankeschön ya. Dan Mbak Naomi silahkan. Fußball spielen, joggen Fußball ya, gehen. jangan football ya. Fußball. Okay. Fußball Oke. spielen, joggen gehen, schwimmen Yogen, gehen, huruf J dibaca Y ya. Yogen gehen. joggen gehen, Oke. schwimmen gehen, Mhm, Tennis spielen, tanzen, mhm, Fitness, Musik hören, singen, mhm, mhm. Se- seit Zeitschriften lesen, Comic lesen, Zeitschriften. Zeitschriften Zeit- lesen. Zeitschriften lesen, Comic Mhm, lesen, E-Book, mhm, E-Books lesen, nähen, mhm. Buch lesen, Struck, Radfahren. Oke, good. Dankeschön ya. Oke, undan Mbak Rifda silahkan. Boleh dibaca. Baiklah. Fußball spielen, joggen Mhm. gehen, schwimmen gehen, Tennis spielen, tanzen, Fitness, Mabrur Ustaz ya. Insyaallah. Eh, mhm, Zeitschriften lesen, Comics lesen, E-Book lesen, nähen, Bücher lesen, Stück,
Radfahren. Oke, good. Dankeschön ya. Oke, dan berikutnya tadi berarti 1, 2, 3, 4. Oke, terakhir Mbak Rosalia, silahkan. Boleh dibaca? Fußballspielen, joggen gehen, schwimmen gehen, Tennis spielen, tanzen, Fitness, Musik hören, singen, Kurzschriften lesen, Comic lesen, E-Book lesen, nähen, Bücher lesen, Druck, Fahren. Oke, prima ya. Dankeschön ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Yang belum membaca, saya akan bacakan dulu ya bagian berikutnya ya. Di situ ada malen, zeichnen, fotografieren, schreiben, basteln, gärtnern, reisen, Film ansehen, Bowling spielen, Billard spielen, Schach spielen, Yoga machen, meditieren, kochen, backen. Oke, saya ulangi ya. Malen, zeichnen, fotografieren, schreiben, basteln, gärtnern, reisen, Film ansehen, Bowling spielen, Billard spielen, Schach spielen, Yoga machen, meditieren, kochen, backen. Oke, silakan dari Mbak Alda, boleh dibaca? Malen, zeichnen, fotografieren, schreiben, Schreiben. schreiben, Mhm. basteln, Mhm. Gärtnern, reisen, Gärtnern. Gärtnern. Oke. Gärtnern, Oke, good. reisen, Mhm. Film ansehen, Bowling Mhm. spielen, Billard spielen, Schach spielen, Yoga machen, Yoga machen, Yoga machen, meditieren, 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 kochen, backen. 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 Oke, good. Dankeschön ya. Dan berikutnya Mbak Nana, silahkan. Malen, zeichnen, Zeichnen. zeichnen, fotografieren, schreiben, basteln, gärtnern, Gärtnern. gärtnern, reisen, Film ansehen, Bowling spielen, Billard spielen, Billard Ja. spielen. Billard spielen, Schatz spielen, Schach spielen. Schach spielen, Yoga machen, Mhm. meditieren, Mhm. kochen, backen. Oke, good. Dankeschön ya. Dan Mbak Dia, silahkan. Malen, zeichnen, fotografieren, Mhm. schreiben, Mhm. basteln, Mhm. Gärtner, reisen, Film ansehen, Bowling spielen, Billard spielen, Schach Mhm. spielen, Schach spielen. Schach spielen, Yoga machen, meditieren, kochen, Mhm. backen. Oke, good. Dan yang terakhir, Mas Ahmad, silahkan. Malen, Malen. Malen, zeichnen, fotografieren, schreiben, basteln, gärtnern, reisen, Film ansehen, Bowling spielen, Billard spielen, Schach spielen, Yoga machen, meditieren, kochen, backen. Oke, good. Dankeschön ya. Oke, nah tadi teman-teman sudah membaca ya. Itu adalah bagian-bagian dari hobi tentunya ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke materi kita, di mana
Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang akan kita bahas, yaitu mengenai possessive pronomen. Ya. Apa itu possessive pronomen? Possessive pronomen inilah kata ganti kepemilikan. Nah, dari yang sebelumnya kan sudah banyak ya, beberapa kali tadi contoh-contohnya ada penggunaan dari kata ganti kepemilikan. Di sini ada mein, ada dein, ada sein, ada ia, ada unser, euer, ia, dan ia. Nah, itu adalah kata ganti kepemilikan dalam bahasa Jerman. Namun, yang perlu diingat adalah kata ganti kepemilikan ini tidak hanya berlaku ataupun tidak hanya pada satu bentuk saja, melainkan dia akan memiliki bentuk lainnya tergantung dari kasusnya. Apakah dia menjadi nominatif, akusatif, ataupun datif ya. Nah, sini kita lihat ya. Nah, di sini untuk bentuk nominatif ya. Pertama ya, yang paling diingat adalah ya, yang paling atas dulu nih ya, yang paling di atas dulu yang perlu diingat. Nanti untuk yang lainnya itu akan mengikuti sebenarnya. Jadi yang perlu dihafal sebenarnya adalah yang paling atas ini dulu. Nah, ya, di paling atas ini dulu yang perlu dikenali dan harus dipelajari dan harus dihafalkan sebenarnya. Jadi di situ untuk ich ya, kata ganti kepemilikan saya berarti menjadi mein, untuk milik kamu berarti menjadi dein, untuk milik dia laki-laki menjadi sein, milik dia perempuan menjadi ia, milik dia netral menjadi es, sein, lalu untuk milik kami menjadi unser, milik kalian menjadi euer, dan milik mereka menjadi ia. Nah, itu ya. Nah, ini untuk apa? Jika dia sebagai nominatif dan bendanya adalah benda maskulin dan neutrum. Ya. Jadi gunakan ini. Misalkan mein berarti mein Vater, dein Vater, sein Vater, dan seterusnya. Namun, saat dia menjadi ataupun saat dia digunakan untuk benda yang feminin ataupun plural, maka teman-teman hanya perlu menambahkan huruf E pada akhirannya. Tadi mein maka menjadi meine. Dein maka menjadi deine. Sein menjadi seine. Ia menjadi ihre. Sein lagi menjadi seine. Unser menjadi unsere. Nah, euer di sini berarti menjadi eure. Dan ia menjadi ihre. Nah, ia di sini untuk sie-nya sama ya. Yaitu jika sie-nya ya adalah mereka, maka dia akan menjadi ia, huruf kecil i-nya. Tapi kalau misalkan milik Anda, maka menjadi ia. Jadi i-nya huruf besar. Begitu ya. Itu yang membedakan. Nah, ini jika bendanya nominatif ya, berarti jika dia sebagai subjek dalam kalimat. Lalu jika dia menjadi objek gimana? Nah, jika dia menjadi objek yaitu akusatif, maka untuk nominatif, untuk neutrum, benda femininum dan juga benda plural itu sama ya. Itu sama seperti halnya di atas tadi. Yang membedakan di sini untuk benda yang maskulinumnya saja. Yang tadi kan dari mein menjadi meine. Maka di sini tambahkan lagi n, maka menjadi meinen. Dein tadi menjadi deine, maka di sini menjadi deinen. Sein menjadi seinen, ia menjadi ihren, sein menjadi seinen kembali, di sini juga menjadi unseren, euren, dan ihren. Nah, itu ya. Jadi akhirannya aja sebenarnya yang ditambah-tambahin lagi untuk perubahannya masing-masing. Jadi ini untuk benda yang akusatif maskulinum ya. Lalu baru yang terakhir nih, yaitu jika dia menjadi benda kedua ya. Yaitu jika dia menjadi objek kedua ya. Saat dia menjadi objek kedua, maka untuk benda maskulinum dan neutrumnya di sini dari mein tadi dia akan menjadi meinem ya. Tambahannya em ya. Deinem, seinem, ihrem, seinem, unserem, eurem, dan ihrem. Nah, gitu ya. Jadi ini perubahan untuk benda ataupun untuk menyatakan sebuah benda yang dinyatakan dengan kepemilikan jika yang menjadi kepemilikan dari benda tersebut adalah datif ataupun sebagai objek kedua ya. Nah, sedangkan untuk femininumnya di sini juga sama ya, dia berbeda ya. Kalau tadi meinem, maka di sini dia menjadi meiner ya. Meiner, deiner, seiner, ihrer ya. Seiner, unserer, eurer, dan ihrer. Lalu untuk yang plural ya. Untuk yang pluralnya di sini sama ya. Sama seperti halnya maskulinum di akusatif tadi. Cuma bedanya apa? Cuma bedanya dia di sini untuk plural datif, tentunya nanti akhirannya untuk bendanya, maka dia akan ditambahkan n ya. Misalkan kita mau bilang meinen ya, yaitu meinen kindern gitu ya. Maka kinder kan harusnya kinder di sini ditambahkan n. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia sebagai plural di datif.
Jadi gitu ya teman-teman ya. Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Nanti akan ada contohnya juga ya. Nanti akan ada contoh setelah ini ya. Jadi bukan sampai di sini doang. Nanti kan kita lihat contohnya masing-masing juga. Silahkan bagi yang mau bertanya mungkin dipersilahkan ya. Nine, tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita coba lihat ke contohnya dulu ya. Nanti biar bisa tergambar ya seperti apa. Nah, di sini kita lihat contohnya masing-masing. Yang pertama untuk contoh yang nominatif, berarti dia sebagai apa tadi? Sebagai subjek ya. Nah, das ist mein Vater ya. Ini adalah ayah saya. Karena ayah dia adalah maskulinum, maka jelas ya. Dia tidak mengalami perubahan, tetap menggunakan kata mein. Nah, sedangkan contoh yang kedua, ihre Mutter ist Lehrerin. Nah, berarti ini ibu dia perempuan. Karena untuk dia perempuan, iya. Sedangkan si muternya ini adalah femininum, maka dia di sini dari ia berubah menjadi ihre tadi ya. Menjadi ihre Mutter ist Lehrerin, yaitu ibunya, ya ibu dia perempuan adalah seorang guru. Ataupun kalau misalkan teman-teman mau ganti jadi ibu saya, berarti tinggal diganti menjadi meine Mutter. Meine Mutter ist Lehrerin. Ya. Jadi itu artinya ibu saya adalah seorang guru perempuan, ya, ataupun ibu saya adalah seorang guru. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalkan mau ganti ya, yang penting tadi akhirannya harus ada e dikarenakan si bendanya yaitu ibu itu adalah femininum ya. Lalu unser Haus ist groß ya. Unser Haus ist groß. Karena Haus dia adalah datif, karena dia Haus adalah Neutrum, maka di situ unzarnya tidak berubah ya. Jadi unser Haus ya. Unser Haus ist groß, yaitu rumah kami besar. Ataupun kalau mau bilang rumah kamu besar, maka dia akan menjadi apa? Yaitu dein Haus ist groß. Ya, bahwasanya rumah kamu besar. Nah, jadi itu ya. Lalu yang terakhir, meine Schwester ist eine Schülerin. Bahwasanya saudara perempuan saya adalah seorang siswi. Nah, di sini sama ya. Seperti halnya contoh yang meine Mutter tadi. Ataupun kalau misalkan kita membuat meine Schwestern, ya. Meine Schwestern sind, ya. Schülerin, ya. Ataupun sind Schüler, gitu ya. Jadi kalau meine Schwestern, berarti di situ saudara perempuannya ada jamak, ya. Ya, seperti itu. Lalu contoh yang kedua untuk akusatif ya, berarti ini untuk menyatakan benda ya ataupun objek ya. Di mana objeknya untuk di sini yang terjadi ataupun yang ditunjuk sebagai objeknya di sini adalah Wohnung. Sedangkan nominatifnya di sini adalah via ya. Kalau yang kedua ini adalah ia nominatifnya, sedangkan yang menjadi akusatifnya adalah Garten. Lalu nominatifnya di sini is, sedangkan akusatifnya di sini Buch. Lalu du di sini nominatifnya, sedangkan akusatifnya di sini adalah Schwester. Nah, baru kita bahas satu-satu. Wir besuchen unsere Wohnung. Karena Wohnung ya apartemen dia adalah femininum, maka di sini menjadi unsere Wohnung. Ya, yaitu kami mengunjungi apartemen kami. Ataupun ihr pflegt euren Garten. Nah, kenapa di sini jadinya euren? Karena itu adalah taman kalian. Ya. Taman milik kalian. Berarti kan untuk kaliannya di situ, untuk tamannya, bahwasanya karena orangnya di situ adalah, karena bendanya di situ adalah maskulinum, maka di sini kita gunakan kata euren Garten. Lalu yang kalian merawat taman kalian ya. Lalu ich lese mein Buch. Buch di sini juga sama seperti halnya tadi di atas Haus ya, yaitu sama-sama Neutrum. Maka tentunya dia tidak ada perubahan ya. Karena yang berubah itu kan di akusatif kan juga hanya pada maskulinum saja kan. Jadi ich lese mein Buch, saya membaca buku saya. Lalu du siehst deine Schwester, kamu melihat adik perempuanmu. Karena adik perempuan di sini adalah femininum, jelas ya, karena dia femininum, maka di sini menjadi deine Schwester. Jadi gitu ya. Karena dia Schwester adalah bendanya yaitu femininum ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan.
Her, boleh nggak Ya, jelasin silakan. lagi yang contoh 1 sama 2 yang wir besuchen unsere Mhm. Wohnung. Kenapa dia nggak berubah itu tadi? Kenapa nggak berubah yang mana? Ah, Unsere, oke, yang ya. ya itu. Unsere, karena Wohnung itu dia adalah femininum ya. Die Wohnung. Nah, makanya di sini pakainya kan asal katanya kan dari kata ganti kepemilikannya unser ya. Karena bendanya adalah femininum, maka ditambahkan jadi unsere. Nah, jadi unsere Wohnung. Sedangkan euer di situ kan untuk kalian ya tadi kan. Karena kan untuk kalian kan adalah euer ya. Nah, euer di situ, sedangkan bendanya Garten, karena Garten itu adalah der Garten, berarti dia maskulinum. Berarti untuk maskulinum, kata ganti kepemilikannya harus tambah en tadi kan, maka menjadi euer. Sorry, euren ya, gitu Oh kira-kira. iya. Berarti kalau akusatif itu kita harus lihat objeknya ya, Her? Iya, semuanya sama. Mau Oh, nominatif, mau akusatif, tetap lihat objeknya siapa. Kayak seperti halnya oh, kan di atas main Vater kan. Main Vater karena dia akusatif, mm-mm. nominatif, kan Vater itu kan der Vater. Iya. Nah, namun karena dia di sini sebagai subjek ya, yang dibahas ini adalah ayah saya, berarti kan dia subjeknya. Tidak ada benda lain kan. Maka Hmm. di situ penggunaan kata ganti kepemilikannya menjadi main Vater. Gitu. Danke, Her. Oke, Bita. Oke, ada lagi yang lain? Ayo, silakan. Sebelum saya masuk yang datifnya nih ya, baru yang agak konkret banget ya, secara keseluruhan. Oke, kalau tidak ada kita lanjut lagi ya. Nah, contoh yang datif. Nah, di sini kalau contoh datif itu sebenarnya datif itu yang paling enak bisa ditandai dengan kata kerjanya ya. Jadi ada beberapa kata kerja yang jelas-jelas itu adalah kata kerja datif. Kenapa kata kerja datif? Dikarenakan kata kerja datif ini adalah kata kerja yang tentunya tidak bisa berdiri sendiri ataupun tidak bisa hanya mempunyai satu objek. Pasti dia mempunyai dua objek. Karena apa? Kalau hanya memiliki satu objek, maka kalimatnya nanti tidak akan sempurna, ya, gitu ya. Seperti halnya di sini ich gebe meinem Freund. Saya memberi saya memberi teman saya. Nah, saya memberi teman saya. Apa yang dia beri kepada temannya? Nah, makanya butuh benda yang kedua yaitu mein Buch, yaitu buku saya. Jadi saya memberi teman saya yaitu buku saya. Nah, jadi gitu ya. Jadi benda yang pertamanya apa? Yaitu buku saya. Buku yang saya punya, seperti yang saya pegang. Berarti jelas di sini main booknya itu adalah objek pertama, ya. Sehingga objek pertama berarti di sini apa? Itu berarti sebagai akusatif. Nah, berarti yang dapatkan bukunya siapa? Yaitu teman saya. Maka teman saya di sini dia menjadi datifnya. Jadi ich gebe meinem Freund mein Buch. Saya memberikan teman saya yaitu buku saya. Nah, jadi yang menjadi akusatifnya itu di posisi terakhirnya. Ataupun du hilfst deiner Schwester bei den Hausaufgaben. Den Hausaufgaben ya di sini berarti dia sebagai apa? Nah, dia di sini sebagai uh, datif juga ya sebenarnya. Nah, jadi nggak jadi masalah sebenarnya karena ada preposisi by di situ. Ya, bentar ya. Oke, maaf ya, tadi ada ini. Nah, jadi gitu ya. Di sini karena ada preposisi by ya, makanya di situ dia kedua-duanya menjadi datif ya. Tapi nggak jadi masalah ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan di sini sudah ada kata kerja datif yaitu hilf ya. Jadi kata kerja helfen itu adalah kata kerja datif. Jadi bahwasanya di situ kamu membantu saudara perempuanmu dengan PR-nya ya. Jadi PR-nya di situ adalah plural. Karena plural datif tadi kan yaitu jadinya den. Kemudian House of Gaben-nya di situ menjadi House of Gaben-nya ditambahkan en akhiran. Jadi gitu ya.
Nah, lalu yang ketiga di situ, er schenkt seiner Frau ein neues Auto. Bahwasanya dia memberikan hadiah, ya, itu apa ya hadiahnya? Yaitu sebuah mobil baru. Karena mobil dia adalah ini ya, apa namanya itu? Karena mobil itu apa? eh, Neutrum, maka tentunya di situ tidak ada ininya ya, tidak ada perubahan. Maka di situ tetap jadinya ein neues Auto. Sedangkan seine Frau dia sebagai objek kedua nih yang menerima mobilnya, yaitu istri dia, ya, istrinya, gitu ya. Ya, jadi nyanya siapa berarti di sini? Yaitu dia laki-laki kan, itu sein. Maka karena Frau, karena dia femininum di situ, untuk femininum datif, maka dia menjadi seiner ya. Sama halnya seperti di atas tadi kan, yaitu diner, karena juga sama di sini untuk menyatakan femininum datif. Lalu yang terakhir, wir zeigen, ya, yaitu kami menunjukkan, ya, unseren Freunden unsere Fotos, ya. Unsere Fotosnya di sini adalah bentuk dari akusatif yang plural, sedangkan unseren Freunden, ya, ini adalah bentuk datif yang plural. Nah, kenapa di situ ditambahkan? Nah, kalau teman-teman tahu ingat bahasa Jermannya ada teman-teman, teman-teman itu bahasa Jermannya adalah die Freunde. Nah, seperti saya bilang tadi, saat kata benda jamak berada di datif, maka dia ditambahkan n pada kata bendanya. Maka di situ menjadi unseren, ya, Freund, ya, Freunde-nya ditambah n maka menjadi Freunde. Jadi seperti itu kira-kira. Sampai sini, ayo ada pertanyaan, silahkan. Tidak ada? Bisa dipahami semua? Oke, nanti boleh diulang lagi aja ya. Kalau masih ada yang ragu, yang penting seperti saya bilang, boleh diulangi saja ya, di record materinya. Dan kalau bingung ya, diulangi dan kemudian ditanyakan ya kalau ada yang bingung masih ya. Jadi jangan sungkan ya. Jadi saya membuka sekali ya untuk teman-teman bertanya ya. Jadi jangan sungkan untuk bertanya kapanpun ya. Paling nanti kalau misalkan memang saya nggak pegang HP, nah mungkin agak telat balasnya doang. Tapi kalau ada pertanyaan langsung aja japri ya. Mau materi yang sebelum-sebelumnya juga boleh ya. Yang penting jangan pernah takut ataupun ragu untuk bertanya ya. Saya sangat membuka sekali tentunya ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut dulu ya. Kalau tadi kita sudah membahas posesif, maka di sini kita kembali ke personal pronoun. Nah, di awal kemarin ya di pertemuan satu saya sudah membahas ataupun memberikan eh, yaitu kata ganti orang ya. Kata ganti orang yaitu di sini ada nominatif. Kemarin sudah kita bahas ya. Nominatif itu ada ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, dan sie. Oke, jadi itu adalah untuk nominatif, berarti dia sebagai subjeknya. Nah, sedangkan akusatif dia akan berubah menjadi mich untuk ich-nya ya. Ada mich, dich, in, sie, es, uns, euch, sie, dan sie. Berarti ini apa? Berarti ini sebagai objek ya. Objeknya adalah orang langsung. Kalau tadi kan objeknya masih benda ya, di mana bendanya memiliki kepemilikan, yaitu tadi perubahannya masing-masing tadi kan. Nah, kalau di sini yang menjadi bendanya yaitu adalah langsung orang ya, kata ganti orangnya. Jadi gitu. Nah, lalu yang terakhir, jika benda tersebut ataupun jika kata ganti orangnya menjadi objek kedua. Nah, di sini dari ich berubah jadi mich tadi, maka di datifnya menjadi mir, du, dich menjadi dir, er, in menjadi im, sie menjadi ir, ss menjadi im, wir menjadi uns, lalu ia menjadi euch, sie menjadi ihnen, sie menjadi ihnen ya. Nah, ini juga biasanya perlu dihafalkan ya. Kalau saya dulu ngapalinnya kayak gitu tadi. Ich, mich, mir, du, dich, dir, er, in, im, sie, ihr, ss, im,
Wir uns, ihr euch, sie ihnen, sie ihnen. Nah, jadi dia. Jadi cara menghafalkannya kalau saya dulu kayak gitu. Jadi untuk mengingat, oh kalau misalkan saya melihat kamu, berarti jadinya ich sehe dich. Nah, ataupun saya memberi kamu sebuah buku, berarti ich gebe dia ein Buch. Bahwasanya saya memberi kamu sebuah buku. Jadi gitu ya. Jadi di sini juga ada contohnya ya, tenang ya. Oke, nah di sini kita lihat contohnya masing-masing ya. Yang pertama untuk nominatif, berarti nominatif yang mana aja di sini ya? Berarti kalau untuk nominatif di sini adalah ich, ada du, ada er, dan ada wir. Nah ini adalah bentuk nominatifnya. Berarti dia sebagai subjek kan? Sebagai contoh di situ ich spiele Fußball jeden Tag. Saya bermain bola setiap hari. Du bist mein bester Freund. Kamu adalah teman terbaik saya. Er arbeitet in einem Büro. Dia laki-laki, ya, ataupun dia bekerja di sebuah toko. Wir gehen heute ins Kino. Kami pergi ke bioskop hari ini. Nah, jadi yang ada di sini, ya, yang ada di situ itu adalah bentuk dari si nominatifnya untuk personal pronomennya, ya. Nah, ya. Nah, lalu yang kedua, baru yang subjeknya, yang menjadi objeknya. Berarti di sini yang menjadi subjek siapa? Di sini kalau ini menjadi du, sedangkan subjeknya adalah, objeknya adalah mich. Di sini subjeknya sie, objeknya adalah dich. Subjeknya ich, objeknya adalah in. Subjeknya wir, objeknya adalah sie. Ya, berarti bisa dilihat ya. Coba saya ganti warnanya. Ya, berarti di situ do-nya nominatif, mich-nya akusatif, sie-nya nominatif, dich-nya akusatif, ich-nya nominatif, in-nya akusatif, wir-nya nominatif, dan sie-nya di sini akusatif. Ya, karena dia sebagai objek pertama ya. Kannst du mich hören? Bisakah kamu mendengar saya? Ya, berarti kamunya sebagai orang yang melakukan sesuatu, sedangkan saya adalah orang yang menjadi objeknya yang sedang didengarkan. Ya, yang mendengarkan siapa? Berarti orang yang melakukan hal tersebut, yaitu do. Sedangkan saya menjadi objeknya ataupun orang yang didengarkan. Lalu sie liebt dich sehr, bahwasanya dia sangat mencintaimu. Ya, nah di situ sehr-nya di terakhir itu kalau diartikan di bahasa Inggris sama seperti halnya di bahasa Inggris, jadi I love you so much, gitu ya. I love you so much. Berarti ich lieb dich sehr. Bahwasanya, sie liebt dich sehr ya. Kalau ich lieb salah ya. Hanya ich liebe dich baru. Ich liebe dich sehr. Bahwasanya saya sangat mencintaimu, ya. Kalau di sini sie liebt dich sehr. Bahwasanya dia perempuan, ya, sangat mencintaimu ataupun mencintaimu sangat, gitu ya. Kalau diartikan ya. Ataupun ich habe ihn gestern gesehen. Nah, di sini ada kata habe, ini nanti di level A1.2 ya. Nanti baru kita pelajari di A1.2. Habe dan juga gesehen, ini adalah bentuk dari perfect ya. Perfect itu apa? Untuk kalimat Vergangenheit ya. Kalimat yang menjelaskan situasi di masa lampau. Bahwasanya saya melihat kamu kemarin. Ya. Jadi di sini melihatnya habe dan gesehen-nya. Sedangkan yang, saya melihat dia laki-laki kemarin. Berarti dianya di sini siapa? Yaitu in ya. Berarti dia sebagai objek yang sedang kita lihat tersebut. Jadi gitu ya. Sedangkan gestern itu kemarin. Bahwasanya saya melihat dia kemarin. Lalu wir brauchen sie für das Projekt. Bahwasanya kami membutuhkan mereka. Ya. Merekanya di sini tetap sie ya. Karena tadi bentuknya kan sie ya. Yang berubah itu di datifnya menjadi ihnen. Ya, jadi wir brauchen sie für das Projekt. Bahwasanya kami membutuhkan mereka untuk proyek tersebut. Jadi gitu ya. Oke, silakan. Yang mau bertanya boleh ditanyakan dulu sebelum saya masuk ke datifnya lagi nih. Ayo, jangan takut untuk bertanya, jangan ragu untuk bertanya ya. Tapi kalau memang tidak ada, kita lanjutkan lagi gitu ya. Oke, tidak ada. Oke, maka kita lanjutkan dulu ya. Maaf ya. Kita lanjutkan lagi ke bagian berikutnya. Nah, di sini sama ya seperti halnya tadi saya bilang. Kata kerjanya apa di sini? Yaitu geben di sini jadi gives, bringen menjadi bringe, erzählen menjadi erzählt, hilf dari kata kerja helfen ya. Oke. Nah, di sini maaf ya, ada yang aktif ininya ya. Boleh dimatikan dulu mikrofonnya. Oke, Mbak Natalia ya. Oke. Biar enggak ini ya. Oke. Nah, di sini
Kita lihat di sini contoh kalimatnya, yaitu du gibst mir einen Apfel. Bahwasanya kamu memberi saya sebuah apel. Berarti kamu di sini kan berarti dia kamunya sebagai subjeknya. Sedangkan yang dia miliki apa? Yaitu sebuah apel, ya, einen Apfel, ya, karena dia di sini kan sebagai akusatif, maka apfelnya menjadi einen Apfel karena dia adalah maskulinum, ya, maskulinum untuk akusatif. Lalu mianya di sini, ya, yaitu saya, berarti sebagai objek yang menerimanya, ya, menerima apa? Yang menerima apel tadi. Jadi kamu punya apel, kamu beri kepada saya. Berarti apel itu sebagai objek pertama, sedangkan saya sebagai objek keduanya. Jadi gitu ya. Ataupun contoh kedua, ich bringe dir eine Blume. Saya membawakan kamu sebuah bunga. Sebuah bunganya berarti di sini karena dia adalah femininum, maka gunakan eine di situ, ya. Eine Blume, ya, sebuah bunga. Karena saya membawakan bunga untuk siapa? Yaitu untuk kamu. Berarti kamu sama, ya, seperti Mia tadi sebagai objek kedua. Lalu ia erzählt ia eine Geschichte, bahwasanya dia menceritakan, ya, kepada siapa? Kepada dia perempuan, yaitu sebuah cerita. Berarti sebuah ceritanya di sini adalah objek pertama yang dia ceritakan kepada siapa? Yaitu kepada ia sebagai objek keduanya ataupun dia sebagai datif. Lalu yang terakhir, der Lehrer hilft uns bei den Hausaufgaben, bahwasanya guru tersebut, ya, membantu kami, ya, dengan PR. Berarti PR-nya di sini, ya, sebagai benda awalnya ataupun sebagai benda yang pertamanya, ya. Walaupun di sini ada kata dengannya, di sini dia menjadi benda awal, sedangkan kata gantinya, ya, berarti di sini dia sebagai objek kedua, ya, yang dibantu, ya. Yang dibantu siapa? Yaitu kami, ya, atas PR kami tadi. Ya, seperti itu, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Ayo, yang mau bertanya silakan. Kalau memang tidak ada, nanti kita lanjutkan lagi, ya. Ya, siap. Silakan. Datif nomor 3 itu kalau dia laki-lakinya berubah jadi perempuan, kayak itu kan dia laki-laki menceritakan sebuah kisah kepada perempuan, dia perempuan. Ya. Kalau balik, dia perempuan menceritakan sebuah kisah kepada dia laki-laki, itu kayak gimana? Berarti sie erzählt ihm. Oh, oke. Gitu, oke. Tetap eine. Ya, eine Geschichte, karena yang eine-nya ini kan Geschichte-nya kan karena femininum. Iya, gitu. Oke, bitte. Ayo, yang lain. Yang lain mana nih suaranya yang mau bertanya? Kita sudah paham semua? Tidak ada, ya. Kalau tidak ada, maka kita lanjutkan lagi, ya. Saya harap mudah-mudahan semuanya bisa memahami dengan baik, ya. Tapi kalau nantinya ada pertanyaan, seperti saya bilang tadi, jangan ragu untuk bertanya, ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Nah, di bagian berikutnya, di sini kita akan latihan seperti biasa, ya, mendengarkan, yaitu Verstehen von Gesprächen über Freizeitaktivitäten und Hobbys, ya. Yaitu di sini kita akan mendengarkan dan memahami, ya. Memahami apa? Yaitu percakapan tentang kegiatan dan hobi di waktu luang. Oke. Nah, di sini sebentar. Ya, di situ soal yang pertama, was macht Lisa gern in ihrer Freizeit? Apa yang Lisa suka lakukan di waktu luangnya? Yaitu di situ sie spielt Fußball, sie schwimmt gern, sie liest gern Bücher. Dia bermain bola, dia suka berenang, ataupun dia suka membaca buku. Lalu was macht Max am Wochenende? Apa yang Max lakukan pada akhir pekan? Yaitu hat ein Fußballspiel, ya, hat ein Fußballspiel, bahwasanya dia mempunyai sebuah pertandingan bola. Kocht etwas, dia memasak sesuatu, atau geht schwimmen, itu dia pergi berenang. Lalu soal yang ketiga, was macht Max wenn das Wetter schlecht ist? Apa yang Max lakukan ketika cuaca sedang buruk? Yaitu schaut Filme oder liest Bücher, dia menonton film atau membaca buku-buku.
Er spielt Fußball, dia bermain bola. Atau er schwimmt, itu dia berenang. Lalu was macht Lisa, wenn das Wetter schlecht ist? Apa yang Lisa lakukan ketika cuaca sedang buruk? Yaitu sie spielt Fußball, dia bermain bola. Sie hört Musik oder kocht, dia mendengarkan musik atau memasak. Sie schaut Filme, itu dia menonton film. Lalu yang terakhir, was machen Lisa und Max nicht? Apa yang tidak dilakukan Lisa ataupun Max ini? Kochen, memasak. Schwimmen, berenang. Atau tanzen, menari ya. Oke, di sini silakan didengarkan. Saya akan putar audionya sebanyak 2 kali. Nanti silakan langsung dijawab ya seperti biasa. Oke, silakan didengarkan terlebih dahulu ya. Audio 1. Hallo Lisa. Was machst du gern in deiner Freizeit? Hi Max. Ich schwimme sehr gern, vor allem im Sommer. Und du? Ich spiele gerne Fußball mit meinen Freunden. Am Wochenende haben wir ein Spiel. Das klingt spannend. Und was machst du, wenn das Wetter schlecht ist? Dann lese ich oft Bücher oder schaue Filme. Wie ist es bei dir? Ich koche dann meistens oder höre Musik. Oke, silakan boleh dijawab ya. Dijawab. Silakan ditandai dulu ya jawabannya. Setelah itu nanti baru di ini kan ya. Didengarkan kembali yang kedua kalinya baru nanti boleh dijawab ya. Oke, silakan didengarkan kembali ya. Untuk audionya saya putar sekali lagi ya. Audio 1. Hallo Lisa. Was machst du gern in deiner Freizeit? Hi Max. Ich schwimme sehr gern, vor allem im Sommer. Und du? Ich spiele gerne Fußball mit meinen Freunden. Am Wochenende haben wir ein Spiel. Das klingt spannend. Und was machst du, wenn das Wetter schlecht ist? Dann lese ich oft Bücher oder schaue Filme. Wie ist es bei dir? Ich koche dann meistens oder höre Musik. Oke, silakan boleh coba dijawab ya.
Karena nggak ada suaranya ya. Oke, astagfirullahaladzim. Maaf. Tuh, saya nggak ngecek tadi audionya, saya tutup. Dankeschön ya Mbak ya. Oke, saya ulangi ya. Gespräch über Freizeitaktivitäten ya, membicarakan tentang aktivitas di waktu luang. Halo Lisa, was machst du gern in deiner Freizeit? Halo Lisa, apa yang suka kamu lakukan di waktu luangmu? Hai Max, ich schwimme sehr gern. Hai Max, saya suka berenang ya. Saya sangat suka berenang. Berarti nomor satu, apa yang suka Lisa lakukan di waktu luangnya, yaitu dia suka berenang ya, bukan membaca buku ataupun bermain bola. Vor allem im Sommer und du ya, yaitu selama musim panas ya, ataupun di sepanjang musim panas. Dan kamu? Lalu Max menjawab, ich spiele gerne Fußball mit meinen Freunden. Saya suka bermain bola bersama teman-teman saya. Am Wochenende haben wir ein Spiel, ya, yaitu pada akhir pekan kami mempunyai sebuah pertandingan. Berarti nomor 2, was macht Max am Wochenende? Apa yang Max lakukan di akhir pekan? Yaitu dia mempunyai sebuah pertandingan bola ya, bukan memasak ataupun berenang. Das klingt spannend ya, kedengarannya menarik ya. Und was machst du, wenn das Wetter schlecht ist? Nah, Lisa bertanya, apa yang kamu lakukan ketika cuaca sedang buruk? Lalu dijawab oleh Max, dan ich lese oft Bücher oder schaue Filme. Dan saya suka membaca, ataupun saya sering membaca buku atau menonton film. Berarti nomor 3 jelas jawabannya A ya. Karena ditanya di situ apa yang Max lakukan ketika cuaca buruk ya. Yaitu schaut Filme oder liest Bücher. Wie ist bei dir ya, wie ist es bei dir? Dan bagaimana denganmu? Nah, pertanyaan Max. Sedangkan Lisa menjawab, ich koche dan meistens oder höre Musik. Ya, saya biasanya memasak atau mendengarkan musik. Berarti nomor 4, apa yang Lisa lakukan ketika cuaca sedang buruk, yaitu dia suka mendengarkan musik ataupun memasak ya, bukan menonton film ataupun bermain bola. Nah, berarti apa yang Lisa dan Max tidak lakukan? Nah, tadi sudah kita lihat ya, yaitu dia bermain bola, memasak ada, yaitu Lisa-nya tadi kan. Berenang ada, Lisa juga masih. Sedangkan menari, ya, tanzen itu tidak ada. Berarti jawaban nomor 3 adalah tanzen ya. Jadi jawabannya adalah B, A, A, B, C ya. B, A, A, B, C. Oke, Mbak Nana hati-hati ya. Nomor 3, 4, 5-nya. B, A, B, C. Oke, Mbak Ayu good. B, A, B, C. Mas Ahmad good. B, A, B, C, B, A, B, C, B, A, B, C. Benar semua. B, A, B, C, B, A, B, C, B, A, B, C. Oke, Mbak Dian. Oke, kelebihan kayaknya ya, menekan B-nya. Jadi ada 2 B di sini. Nah, Mbak Dia, B, A, A, B, C. Oke, nomor 2 sampai 5 ya. Hati lagi ya. B, A, A, B, C. Oke. Oke, Mbak Dian diulang lagi di bawahnya. Oke, good. Attention ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Nah, nanti bagi yang masih ragu boleh diulang kembali ya, mendengarkan audionya dari modul yang sudah ada ya. Oke, sekarang yang kedua. Di sini percakapannya ya. Was ist Jonas Hobby? Apa hobi Jonas? Ditanyakan gitu ya. Yaitu fotografieren, Geige spielen, atau tanzen ya. Itu hobinya di situ ada foto ya, fotografi, bermain biola ya, Geige spielen itu bermain biola atau menari ya. Lalu welche Art von Fotografie mag Jonas besonders ya, jenis fotografi apa yang disukai oleh Jonas? Apakah portrait ya, bentuk potret, ataupun naturfotografi yaitu foto alam, atau stadtfotografi yaitu fotografi mengenai perkotaan. Lalu yang ketiga, wo fotografiert Jonas am liebsten, yaitu di mana tempat favorit Jonas ya untuk mengambil foto. In den Bergen oder im Wald, yaitu di pegunungan ataupun di hutan, am Strand di pantai, atau in der Stadt itu di kota ya. Lalu yang keempat, was ist Maries Hobby? Apa hobi dari si Marie tersebut? Singen, bernyanyi, Geige spielen, bermain biola, ataupun tanzen, menari. Lalu yang terakhir, spielt Marie ihre Musik mit anderen? Apakah Marie itu bermain musik dengan yang lainnya? Nur allein ya, hanya sendirian aja. Apakah itu? Atau yang kedua, B-nya manchmal mit Freunden, kadang-kadang bersama teman-temannya, ataupun in einer Band ya, yaitu di sebuah band. Oke, jadi gitu ya. Oke, saya putar kembali audionya. Silahkan dengarkan audionya. Nanti yang pertama silahkan ditandai, yang kedua kalinya baru nanti silahkan dijawab ya, seperti tadi. Oke, silahkan didengarkan ya. Audio 2. Hallo Jonas. Hast du eigentlich ein Hobby? Hallo Marie.
Ja, ich fotografiere sehr gerne. Besonders mag ich Naturfotografie. Das klingt toll. Wo machst du am liebsten Fotos? Am liebsten im Wald oder in den Bergen. Und du, hast du ein Hobby? Ja, ich spiele Geige. Es macht mir Spaß, klassische Musik zu üben. Das ist auch schön. Spielst du in einer Band oder nur allein? Meistens allein, aber manchmal spiele ich mit Freunden zusammen. Oke, silakan ditandai dulu sebelum nanti saya putar audionya sekali lagi ya. Oke, silakan didengarkan kembali ya. Saya putar audionya sekali lagi ya. Audio 2. Hallo Jonas. Hast du eigentlich ein Hobby? Hallo Marie. Ja, ich fotografiere sehr gerne. Besonders mag ich Naturfotografie. Das klingt toll. Wo machst du am liebsten Fotos? Am liebsten im Wald oder in den Bergen. Und du, hast du ein Hobby? Ja, ich spiele Geige. Es macht mir Spaß, klassische Musik zu üben. Das ist auch schön. Spielst du in einer Band oder nur allein? Meistens allein, aber manchmal spiele ich mit Freunden zusammen. Oke, silakan boleh dijawab ya. Oh, Oke, good. Dankeschön ya yang sudah menjawab ya. Nah, di sini tadi dia Diskussion über Hobbys ya, yaitu diskusi mengenai hobinya. Halo Jonas, hast du eigentlich ein Hobby? Ya, halo Jonas, apakah kamu mempunyai hobi? Lalu di situ dia menyebutkan, halo Marie. Ya, ich fotografiere sehr gerne. Ya, halo Marie. Ya, saya sangat suka fotografi ya. Berarti nomor satu jawabannya jelas ya. Was ist Jonas Hobby? Apa hobi Jonas? Yaitu fotografi ya. Besonders mag ich itu fotografi. Ya, besonders ya, terutama saya suka fotografi ataupun foto mengenai alam ya. Ini nomor dua ya, welche art ya, yaitu jenis fotografi apa yang disukai oleh Jonas ya, terutama dia menyukai apa? Dia menyukai naturfotografi tadi ya. Lalu das klingt toll ya, kedengarannya bagus ya. Wo machst du am liebsten Fotos ya? Di mana kamu suka mengambil foto? Am liebsten im Wald oder in den Bergen. Yaitu saya sangat suka ataupun saya lebih suka mengambil foto itu di hutan ataupun di pegunungan. Berarti nomor tiga jawabannya adalah A ya. Nah, di situ dia tanyakan tadi di mana tempat favoritnya mengambil foto. Ya, bukan di pantai ataupun di kota ya.
Lalu undu, hast du ein Hobby? Dan kamu, apakah kamu punya hobi? Ya, ich spiele Geige. Ya, saya bermain biola. Berarti hobi Maria ini adalah Geige spielen, ya, yaitu bermain biola. Kalau tanzen itu menari, sedangkan singen itu tadi bernyanyi, ya. Es macht mir Spaß, klassische Musik zu üben, ya. Hal tersebut ya membuat saya merasa senang ya saat saya berlatih musik klasik. Das ist auch schön, ya, itu juga sangat bagus ya. Spielst du in einer Band oder nur allein? Apakah kamu bermain di sebuah band atau sebuah tim gitu ya? Atau sendirian? Meistens allein ya. Biasanya sendiri. Aber manchmal spiele ich mit Freunden zusammen ya. Tetapi kadang-kadang saya bermain dengan teman-teman saya juga ya bersama. Lalu nomor 5, apakah Maria bermain dengan yang lain? Ya benar, jawabannya B ya. Yaitu kadang saya bermain dengan teman-teman ya. Jadi dia tidak selalu main sendirian ya, tetapi kadang-kadang dia main dengan teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah di sini itu A B A B B ya. Oke, A B A B B. Oke, good. A B A B A B A B B. Oke, Mas Ahmad ya. Nomor 5-nya ya. Tadi Mbak Ayu good. Oke, Mbak Rosali good. Mbak Christina good. Mbak Dia good. Mbak Alda good. Mbak Rifda nomor 4 ya. Oke, Mbak Naomi nomor 5-nya. Mbak Natali nomor 5-nya. Oke, Mbak Nana nomor 4. Oke, Mbak Dian nomor 5-nya aja ya. Salah. Oke, good. Dankeschön ya semuanya ya. Sudah menjawab ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Di sini kita akan berlatih sprechen seperti biasa, yaitu über eigene Hobbys und Freizeitaktivitäten sprechen. Kita akan berbicara tentang hobi dan aktivitas di waktu luang Anda masing-masing lah, Anda sendiri ya. Nah, ini teksnya tidak terlalu panjang ya. Jadi biasa ya, saya akan bagi ya menjadi partnernya ataupun dengan partnernya masing-masing gitu ya. Oke, di sini saya bacakan dulu ya. Was machst du gern in deiner Freizeit? Hallo, Anna. Was machst du gern in deiner Freizeit? Hallo, Tim. In meiner Freizeit spiele ich gerne Fußball und lese Bücher. Und du? Ich gehe gerne schwimmen und fahre Fahrrad. Das klingt toll. Spielst du manchmal auch Basketball? Nein, Basketball ist nicht mein Ding. Aber ich gehe manchmal joggen. Super. Vielleicht können wir mal zusammen joggen gehen. Oke, di sini yang menjadi tim saya minta Mas Ahmad dan yang menjadi Ana di sini Mbak Alda ya. Silahkan. Hallo Anna, was machst du gern in deiner Freizeit? Hallo Tim, in meiner Freizeit spiele ich gerne Fußball und lese Bücher. Und du? Ich gehe gerne schwimmen und fahre Fahrrad. Das klingt toll. Spielst du manchmal auch Basketball? Manchmal. Spielst du manchmal? Spielst du manchmal auch Basketball? Basketball? Nein, Basketball ist nicht mein Ding. Mein Aber Ding. ich, mein Ding. Nein, Basketball ist nicht mein Ding. Oke. Aber ich gehe manchmal joggen. Super. Vielleicht können wir mal zusammen joggen gehen. Oke, good. Dankeschön ya. Und dann Mbak Ayu sebagai tim dan Mbak Dia sebagai Ana ya. Silakan. Hallo Anna, was machst du gern in deiner Freizeit? Hallo Tim, in meiner Freizeit spiele ich gerne Fußball. Spiele, jangan spiele ya. Spiele ich gerne. Spiele ich gerne Fußball und lese Bücher. Und du? Bücher. Lese Bücher. Lese Bücher. Oke. Und du?
Ich gehe gerne schwimmen und fahre Fahrrad. Das klingt toll. Spielst du manchmal aus Basketball? Nein, Basketball ist nicht mein Ding, aber ich gehe manchmal joggen. Super. Vielleicht können wir mal zusammen joggen. Oke, good. Dankeschön ya. Oke, berikutnya silakan Mbak Dian sebagai tim dan Mbak Kristina sebagai Ana ya. Silakan, boleh dimulai. Hallo Anna, was machst du gern in deiner Freizeit? Hallo Team, in meiner Freizeit spiele ich gern Fußball und lese Bücher. Und du? Ich gehe gerne schwimmen und fahre Fahrrad. Das klingt toll. Spielst du manchmal auch Basketball? Manchmal. Spielst du manchmal auch Basketball? Nein, Basketball ist nicht mein Ding, aber ich gehe manchmal joggen. Manchmal Super. joggen. Manchmal joggen. Oke. Super. Vielleicht, Vielleicht. Oke. super. Vielleicht können wir mal zusammen joggen gehen. Oke, good. Dankeschön ya Mbak Dian dan Mbak Kristina. Oke, lanjut. Berikutnya Mbak Rifda sebagai tim dan Mbak Nana sebagai Ana. Hallo Anna, was machst du gern in deiner Freizeit? Hallo Tim, in meiner Freizeit spiele ich gerne Fußball und lese Bücher. Und du? Ich gehe gerne schwimmen und fahren Fahrrad. Das klingt toll. Spielst du manchmal aus Basketball? Nein, Basketball ist nicht mein Nine. Ding. Jangan nine ya, tapi nine. Nein, Basketball ist nicht mein Ding, aber ich gehe manchmal joggen. Oke. Super. Vielleicht können wir mal zusammen joggen gehen. Oke, good. Dankeschön ya Mbak Rifda dan Mbak Nana. Und dan Mbak Naomi sebagai tim dan Mbak Natalia sebagai Ana. Silahkan. Hallo Anna, was machst du gern in deiner Freizeit? Hallo Team, in meiner Freizeit spiele ich gerne Fußball und lerne Bücher. Und du? Lese Bücher. Lese Bücher. Und du? Ich gehe gerne schwimmen und fahre Fahrrad. Das klingt toll. Spielst du manchmal auch Basketball? Nein, Basketball ist nie mein Ding, aber ich gehe manchmal joggen. Super, weil können wir mal zusammen. Vielleicht. Jangan Waila ya. Vielleicht, oke. Vielleicht können wir mal zusammen joggen gehen. Oke, good. Dankeschön ya. Oke, berikutnya terakhir Mbak Rosali ya sebagai Ana ya. Saya akan menjadi tim ya. Hallo Anna, was machst du gern in deiner Freizeit? Hallo Tim, in meiner Freizeit spiele ich gerne Fußball und lese Bücher. Und du? Ich gehe gerne schwimmen und fahre Fahrrad. Das klingt toll. Spielst du manchmal auch Basketball? Nein, Basketball ist nicht mein Ding, aber ich gehe manchmal joggen. Super, vielleicht können wir mal zusammen joggen gehen. Oke, good. Dankeschön ya. Nah, di situ was machst du gern in deiner Freizeit? Ya, judulnya yaitu apa yang kamu suka lakukan di waktu luangmu.
Halo Ana, was machst du gern in deiner Freizeit? Ya, halo Ana, apa yang suka kamu lakukan di waktu luangmu? Halo tim ya. In meiner Freizeit spiele ich gerne Fußball. Ya, di waktu luang saya suka bermain bola und lese Bücher dan membaca buku. Undu dan kamu? Ich gehe gerne schwimmen und fahre Fahrrad. Ya, saya suka berenang dan bersepeda ya. Lalu, das klingt toll. Spielst du manchmal auch Basketball? Wah, kedengarannya bagus ya. Apakah kamu spielst du manchmal auch Basketball? Apakah kamu juga sering ataupun kadang-kadang bermain basket? Nein, Basketball ist nicht mein Ding. Ya, tidak, karena basketball itu bukanlah keahlian saya. Aber ich gehe manchmal joggen. Ya, tapi saya kadang-kadang jogging ya. Super, vielleicht können wir mal zusammen joggen gehen ya. Luar biasa ya, bagus ya. Mungkin nanti kita bisa jogging bersama ya, suatu hari nanti ya. Oke, good. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Ini bagian terakhir kita akan berlatih membaca dan nanti juga ada soalnya seperti biasa. Nah, di sini lesen und verstehen Kontexte über Freizeit und Hobbys. Kita akan membaca dan memahami teks tentang waktu luang dan juga hobi di sini ya. Oke. Nah, di sini saya akan bacakan, nanti teman-teman saya minta juga untuk membaca ya. Termasuk nanti ada soalnya yang akan dijawab bagi teman-teman yang sudah membaca ataupun yang belum dapat giliran membacanya ya. Meine Freizeit. In meiner Freizeit gehe ich gerne schwimmen und lese Bücher. Ich gehe oft ins Schwimmbad in der Nähe meines Hauses. Am Wochenende treffe ich mich mit meinen Freunden im Park und wir spielen Fußball. Abends sehe ich gerne Filme im Kino oder schaue Serien im Fernsehen. Ich mag auch Musik und gehe manchmal zu Konzerten. Oke. Nah, silakan di sini. Oke. Silakan di sini nanti yang dapat giliran baca boleh baca, yang belum bisa menjawab ya. Di sini soal yang pertama, was macht die Person gerne in ihrer Freizeit? Apa yang suka dilakukan orang tersebut di saat waktu luangnya? Di situ ada sie geht gerne schwimmen und liest Bücher. Dia suka pergi berenang dan membaca buku. Sie geht wandern und schreibt Bücher. Dia suka mendaki dan menulis buku. Atau sie spielt Tennis und malt Bilder. Yaitu dia bermain tenis dan melukis sebuah gambar. Wo trifft sich die Person am Wochenende mit ihren Freunden? Di mana dia bertemu dengan teman-temannya pada saat akhir pekan ya. Im Kino di bioskop, im Park di taman, atau im Schwimmbad ya di kolam renang. Lalu yang ketiga, was macht die Person abends gerne? Apa yang orang tersebut suka lakukan di malam hari? Sie sieht Filme oder Serien? Dia suka menonton film atau series. Sie liest Bücher, dia membaca buku-buku, atau sie spielt Fußball. Sie spielt Fußball, dia bermain bola. Lalu wohin geht die Person manchmal Musik zu hören? Bahwasanya kemana orang tersebut ya terkadang ya saat dia ingin mendengarkan musik, yaitu zum Park, taman, zu Konzerten, ke konser, atau in Schwimmbad ya di kolam renang. Lalu yang terakhir, wo befindet sich das Schwimmbad, das die Person besucht? Di mana letak dari kolam renangnya yang sering yang dikunjungi orang tersebut? Neben ihrem Haus, di samping rumahnya, im Park, di taman, atau im Stadtzentrum ya, di pusat kota ya. Nah, jadi gitu ya. Oke, sekarang silakan boleh jawab ya. Maaf ya, nomornya salah itu sih nulisannya. Silakan boleh dijawab. Yang lain nanti saya minta untuk membaca ya. Ini ada 2 yang keluar ya. Dari Mbak Rosalia dulu ya, boleh silakan dijawab ya. Dibaca ya. In meiner Freizeit gehe ich gerne schwimmen und lese Bücher. Ich gehe oft ins Schwimmbad in der Nähe meines Hauses. Am Wochenende treffe ich mich mit meinen Freunden im Park und wir spielen Fußball. Abends sehe ich gerne Filme im Kino oder schaue Serien im Fernsehen. Ich mag auch Musik und gehe manchmal zu Konzerten. Oke, good, Dankeschön ya. Lanjut Mbak Naomi, silakan. Meine Freizeit.
In meiner Freizeit gehe ich gerne schwimmen und lese Bücher. Ich gehe oft ins Schwimmbad in der Nähe meines Hauses. Am Wochenende treffe ich mich mit meinen Freunden im Park und wir spielen Fußball. Abends sehe ich gerne Filme im Kino oder Serien im Fernsehen. Im Fernsehen. Ich mag auch Musik und gehe manchmal zu Konzerten. Danke. Oke, good. Dankeschön ya. Oke, und dann berikutnya Mbak Nana, silakan. In meiner Freizeit gehe ich gerne schwimmen und lese Bücher. Ich gehe oft ins Schwimmbad in der Nähe meines Hauses. Am Wochenende treffe ich mich mit meinen Freunden im Park und wir spielen Fußball. Abends sehe ich gerne Filme im Kino oder schaue Serien im Fernsehen. Ich mag auch Musik und gehe manchmal zu Konzerten. Oke, good. Dankeschön ya. Lanjut, silakan Mbak Rifda. In meiner Freizeit gehe ich gerne schwimmen und lesen Bücher. Ich gehe oft ins Schwimmbad in der Nähe meines Hauses. Am Wochenende treffe ich mich mit meinen Freunden im Park und wir spielen Fußball. Abends sehe ich gerne Filme im Kino oder schaue Serien im Fernsehen. Ich mag auch Musik und gehe manchmal zu Konzerten. Oke, good. Dan silakan Mbak Christina. Silakan, boleh dibaca. In meiner Freizeit gehe ich gerne schwimmen und lese Bücher. Ich gehe oft ins Schwimmbad in der Nähe meines Hauses. Am Wochenende treffe ich mich mit meinen Freunden im Park und wir spielen Fußball. Abends sehe ich gerne Filme im Kino oder schaue Serien im Fernsehen. Ich mag auch Musik und gehe manchmal zu Konzerten. Oke, good. Dankeschön ya. Oke, dan berikutnya silakan Mbak Dian. In meiner Freizeit gehe ich gerne schwimmen und lese Bücher. Ich gehe oft Bücher. Oke. Ich gehe oft ins Schwimmbad der Nähe meines Hauses. Am Wochenende treffe ich mich mit meinen Freunden im Park und wir spielen Fußball. Abends sehe ich gerne Filme im Kino oder schaue Serien im Fernsehen. Oke. Fernsehen. Ich mag auch Musik und gehe manchmal zu Konzerten. Oke, good. Dankeschön ya. Dan berikutnya silakan Mbak Ayu. In meiner
Zeit, gehe ich gerne schwimmen und lese Bücher. Ich gehe oft ins Schwimmbad in der Nähe meines Hauses. Am Wochenende treffe ich mich mit meinen Freunden im Park und wir spielen Fußball. Abends sehe ich gerne Filme im Kino oder schaue Serien im Fernsehen. Ich mag auch Musik und gehe manchmal zu Konzerten. Oke, good. Dankeschön ya. Dan silakan berikutnya Mbak Alda. In meiner Freizeit gehe ich gerne schwimmen und lese Bücher. Ich gehe oft ins Schwimmbad in der Nähe meines Hauses. Am Wochenende treffe ich mich mit meinen Freunden im Park und wir spielen Fußball. Abends sehe ich gerne Film im Kino oder schaue Serien im Fernsehen. Ich mache auch Musik und gehe manchmal zu Konzerten. Oke, good. Dankeschön ya. Terakhir silakan Mas Ahmad. In meiner Freizeit gehe ich gerne schwimmen und lese Bücher. Ich gehe oft ins Schwimmbad in der Nähe meines Hauses. Am Wochenende treffe ich mich mit meinen Freunden im Park und wir spielen Fußball. Abends sehe ich gerne Film im Kino oder schaue Serien im Fernsehen. Ich mache auch Musik und gehe manchmal zu Konzerten. Oke, good. Dankeschön ya. Nah, tadi teman-teman sudah menjawab juga ya. Kita lihat tadi di situ, in meine Freizeit gehe ich gerne schwimmen und lese Bücher ya. Di waktu luang saya suka berenang, pergi berenang dan membaca buku. Di situ apa yang suka dia lakukan di waktu luang? Berarti jelas jawabannya adalah A ya. Dia suka pergi berenang dan membaca buku. Lalu ich gehe oft ins Schwimmbad in der Nähe meines Hauses. Saya sering pergi ke kolam renang yang ada di dekat rumah saya. Berarti nomor 2 belum ya. Am Wochenende treffe ich mich mit meinen Freunden im Park. Ya. Yaitu pada akhir pekan saya bertemu dengan teman-teman saya di taman. Berarti nomor 2 jawabannya adalah di taman ya. Karena ditanyakan di situ di mana dia bertemu dengan teman-temannya ya. Ya pada akhir pekan ya, itu di taman ya. Lalu yang ketiga, was macht die Person abends gerne? Apa yang orang tersebut suka lakukan pada malam hari? Itu di situ dibilangnya temu di taman und wir spielen Fußball, dan kami bermain bola. Abends sehe ich gerne Filme im Kino oder schaue Serien im Fernsehen. Pada malam hari saya suka menonton film di bioskop atau menonton series di televisi. Berarti nomor 3 apa yang dia suka lakukan yaitu dia suka menonton film ataupun series ya. Jadi jawabannya A. Lalu yang keempat, wohin geht die Person manchmal Musik zu hören? Kemana orang tersebut ya sering pergi ataupun suka saat ingin mendengarkan musik, yaitu dia pergi ke konser ya, Subkonzerten ya. Lalu yang terakhir, di mana letak dari kolam renangnya, yaitu neben ihrem Haus ya, di dekat rumahnya ataupun di samping rumahnya ya. Jadi jawabannya adalah A, B, A, B, A ya. A, B, A, B, A. Oke, Mbak Ayu good, Mbak Rosali, B, A, B, A, oke good. A, B, A, B, A. Oke good, Mbak Rifda, Mbak Nana good, Mbak Christina good, Mbak Dian good, Ababa ya, Mas Ahmad good, Ababa oke, Mbak Naomi good ya. Oke, good. Dan ya untuk semuanya ya, jawabannya semuanya benar ya. Oke, mungkin sekian untuk pertemuan kali ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada Frage? Tidak ada?
Kalau gitu kita akhiri ya pertemuan kali ini. Seperti saya bilang tadi ya teman-teman ya, mungkin saya tekankan lagi ya, supaya teman-teman nanti bisa bertanya ya, apapun ya, maksudnya yang berhubungan dengan pelajaran tentunya, biar lebih cepat paham ya. Kalau yang di luar nanti takutnya, ataupun yang materi berikutnya nanti terlalu jauh ya. Jadi fokuskan dulu dengan materi yang sedang dipelajari saat ini. Nah, itu silahkan ditanyakan ya, eh, kapan saja ya, 24 jam ya. Tapi itu tadi saya akan respon saat memang sedang pegang HP ya. Tapi akan saya jawab ya, sebisa saya insya Allah ya. Oke, baik, sekian untuk pertemuan kali ini. Lass uns die Klasse schließen. Tschüss und auf Wiedersehen. Danke. Danke, Herr. Danke. Oke,